on a H égale quoi? Égale à U plus PV. Donc faites attention. Donc هادشي راه ديجا شفناه يعني في الكور. D'accord. Voilà, donc هاد جوج ديال لي غولاسيون راه ديجا شفناهم في الكور. Très bien. Alors باش نحددوا هاد يعني الديبلاسمون توتال ديال لينيرجي انترن tout simplement غادي نعملو هنايا دي دو U voilà دي دو H égale دي دو U plus دي فاكتوريال PV. Faites attention لأن كاينين البعض لي زيتيديون اشنو كيعمل دي دو بي دونك كيعملها بحال هكا. دونك فيت اتونسيون دي دو بي في. دونك هنايا راه خاطئه الا عملتي بحال هكا لان عندك جوج ديال لي فارياسيون عندك لا بريسيون عندك لو فوليوم. فيت اتونسيون. الوغ دي دو بي في تري بيان داكوغ. وغادي نجبدو هنايا دي دو يو فوالا ايكال كوا égale à d de H moins d de quoi PV. Voilà, implique d de U égale quoi? Donc déplacement total de l'énergie interne égale l'enthalpie, la variation ou bien déplacement total l'enthalpie H moins هنا غادي نخرج V وغادي نعمل la dérivée de P. Donc moins V d de P moins donc انا خرجت في دابا غادي نخرج بي ونعمل لا ديريفي ديال لو فوليوم. دونك عندك موان بي دي دو في. تري بيان فوالا. ابخي غادي نجي فوالا غادي نجي لهاد لا ريلاسيون. داكوغ غادي نجي لهاد لا ريلاسيون نعوضها هنايا. الوغ لا كونتيتي دو شالور ايكال دونك دي دو اي سا في دير هي دي دو اش voilà, moins V d de P, moins P d de V, plus P d de V. Voilà, regardez bien, on va simplifier. Voilà, on a moins P d de V, mais P d de V. Voilà, on va simplifier le juge. Très bien. Alors, voilà, alors la quantité de chaleur égale quoi? Égale déplacement total de l'enthalpie H moins V d de P. Très bien. D'abord, واضحة لينا يعني l'expression. D'accord. وهاد d de H عندنا donc déplacement total de l'enthalpie H. Voilà. Faites attention. عندنا هنايا T au P راه constante. في الأول قلنا عندنا T constante وعندنا V constante. داكوغ. وكتبنا دونك يعني هاد ليكسبريسيون خرجنا هاد ليكسبريسيون ديال لا فارياسيون توتال اكزاكت اون فونكسيون تي اي في. دابا هنايا شنو غادي نعملو؟ عندك هنايا تي كونستونت وعندك هنايا بي كونستونت. الوغ دي دو اش هاد دي دو اش غادي نخرج يعني غادي نكتبها اون فونكسيون تي او بي. داكوغ. Regardez bien, égale quoi? Égale à la dérivée partielle l'enthalpie H divisé par quoi? Divisé par T. Voilà, D de T. Mais P constante. Plus, d'abord, T il est constante. Donc la dérivée partielle de H par rapport P. Voilà, D de P. On a P constante. D'abord, on a T constante. Voilà. Et la relation. غادي نجي نعوضها هنايا. alors la quantité de chaleur égale quoi? Voilà égale quoi? Voilà égale la dérivée partielle de H par rapport à T. Voilà P constante d de T plus voilà plus voilà غادي نعمل هنايا d de P باش نسامبليفي شويه لو calcul. Voilà donc par rapport à P à T constante moins V. Voilà, d de P. Très bien. Alors, donc, la dérivée partielle de H par rapport à T, la deuxième loi du Joule. Faites attention. Donc, la première loi du Joule.
d'accord, يعني première loi du Joule و تزيدو 10 هي la deuxième loi du Joule. Voilà, alors la dérivée partielle de H par rapport à T هي CV. Voilà, donc on a CV. Donc on a donc CV égale quoi? Égale la dérivée partielle de H par rapport à T. Voilà, à P constante. وكذلك H. Voilà, la كتساوي la dérivée partielle de H par rapport à P. Voilà, à T constante moins V. Donc, la quantité de chaleur égale quoi? Égale CV. Voilà, égale à CV dt. Voilà, plus H d de P. Très bien. Donc, la deuxième, la démonstration de la quantité de chaleur. Voilà la relation 2. D'abord, on va la troisième relation. Donc, ركزوا معايا مزيان في هذه la troisième relation. فيها plusieurs ديال les calculs. Voilà la troisième relation. On a démontré la quantité de chaleur égale quoi? Égale lambda d de P. Voilà, plus nu d de V. Très bien. Faites attention, on a plusieurs ديال يعني inconnus, on a A lambda on a nu. Donc ما عندناش واحد يعني واحد المعطى اننا يعني يساعدنا في لا ديمونستراسيون. بحال هنايا في لا بروميير غولاسيون عندنا سي في داكوغ. دونك داكشي علاش يعني عملنا ديك لا بروميير برانسيپ دو لا تيرموديناميك كذلك في السي بي طبقناها. ولكن في لا تروازيام ما غاديش نطبقوا ديك يعني ما غاديش نطبقوا ديك البروميير برانسيپ دو لا تيرموديناميك اللي كتساوي دي دو او لا كونتيتي دو شالور بلس لا كونتيتي دو طرافاي. دونك هادي ما غاديش نستعملوها هنايا داكوغ. دونك هاد لا غولاسيون ما غاديش نستعملوها لان عندنا هنايا جوج ديال المجاهيل داكوغ. دونك هادي كنستعملوها فقط لان عندنا هنايا كنعرفوا السي في وكذلك كنعرفوا السي بي. الوغ باش نديمونطريو على هاد لا غولاسيون تو سامبلومون غادي نمشيو لا بروميير غولاسيون داكوغ. غادي نمشيو لا بروميير غولاسيون. Regardez bien. On a la quantité de chaleur égale quoi? Égale CV dt plus L d de V. Voilà. Donc, regardez bien. Alors, عندنا d de t. Alors, d de t غادي نكتبها en fonction, d'accord? En fonction de P et voilà, غادي نكتبها en fonction de P et V, d'accord? Alors, d de t égale quoi? Égale la dérivée partielle de t par rapport à v. Voilà, d de v à t constante. عفوا عندنا هنايا p constante plus la dérivée partielle de t par rapport à p. Voilà, d de p à v constante. Très bien, on va dire on va remplacer هنايا. Alors la quantité de chaleur égale quoi? La dérivée partielle de t par rapport à v, donc à p constante, plus la dérivée partielle de t par rapport à p, à v constante, voilà. Donc faites attention, on a d de v. Donc on a d de v, voilà, plus la dérivée partielle de t par rapport à p. Donc d de P, voilà le volume constant plus L d de V. Mais faites attention, on a CV. Alors CV, d'accord? On a donc un CV, très bien. Alors la quantité de chaleur égale quoi? Égale CV, la dérivée partielle de T par rapport à P. Voilà le volume constant d de P. Plus quoi? Plus L, voilà, factoriel, donc plus
CV, la dérivée partielle de t par rapport à V, à P constante, d de V. Très bien. Donc on regarde bien. Donc خرجنا lambda وكذلك خرجنا nu. Alors lambda égale quoi? Égale quoi? Égale à CV, la dérivée partielle de t par rapport à P, à V constante, et lambda égale quoi? Égale à N plus, voilà, CV, la dérivée partielle de t par rapport à V, voilà, à P constante. Donc, la quantité de chaleur égale quoi? Égale lambda d de P plus, voilà, donc faites attention, nu. Voilà, plus nu d de V. Voilà. Donc, on a dit la troisième relation. Donc, c'est très facile. Donc, la première relation et la deuxième relation, quand il y a le premier principe de la thermodynamique. La troisième relation, quand la première relation, عندك دي دو تي كنكتبها en fonction donc هاد l'expression ديال déplacement total ou bien la dérivée totale ديال la température ou bien voilà isotherme en fonction donc isobar et isocor, d'accord. Donc كنكتبها en fonction de P et V. Donc نفس